सभी का स्वागत है। प्यारे प्यारे हमारे दर्शक लोग, अपने अपने मन की बातें कह दीजिए, हमारे भी सुन लीजिए। सभी का स्वागत है सुमन ऑडियो बुक के लाइव में। तो आप सबको कैसे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट में जरूर लिखिए। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी को कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों को। तो आप सब जरूर हमारे लाइफ से जुड़े। सभी का सपोर्ट चाहिए। सभी का स्वागत है। राधे राधे, सभी को राम राम। कैसे हैं? फटाफट लाइव से सभी का स्वागत है। प्यारे के थैंक यू, सभी का स्वागत है। अपनी मन की बातें कहिए, मेरी मन की बातें सुनिए। सभी का स्वागत है। राधे राधे, सभी को राम राम। कैसे हैं फ्रेंड्स? तो आइए कुछ बातें करें, मन की बातें। मन की बातें करें, आइए। सबके स्वागत है अपने लाइव में, स्टोर में। सभी का स्वागत है। सभी का राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण, राम राम। सभी को प्यारे प्यारे हमारे दर्शक लोग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। सभी का स्वागत है। बातें करना है तो कमेंट कर दीजिए। सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे। थैंक यू। आप सभी को लाइक कर दीजिए। सभी लोग, भैया दीदी जितने भी लाइव में बने हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए। सभी का स्वागत है। अपने मन की बातें ज़रूर कहिए, अपने मन की बातें लिखिए, हमारे मन की बातें सुनिए। भाई मन की बातें आज के स्टोरी में मन की बातें होगी। आज आपको हम अपनी अपनी मन की बातें कहेंगे, हमारी मन की सुनेंगे। तो कमेंट करिए लाइक करके सभी लोग। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आप सबसे बातें कर पाएंगे। सभी का स्वागत है। राम राम। सभी को प्यार भरा, सभी को सुपर, सभी को सुपर सुपर राधे राधे। नाइस, थैंक यू। क्या हाल चाल है? राधे राधे, सभी को राधे राधे। प्यारे प्यारे भैया दीदी, सभी का स्वागत है। हमारे मन की बात सुनो, अपने मन की बात कहो, कहो कहो कहो। स्वागत है सभी का। सभी का स्वागत है। सभी लोग अपने मन की बातें ज़रूर करिए। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फटाफट मेरे लाइव से जुड़िए। आप सभी का इंतज़ार रहता है मुझे बात करने के लिए, लेकिन बात आप लोग कमेंट करेंगे, राधे राधे लिखेंगे, तभी बात हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जितने भाई बहन जुड़े हैं,
राम राम सभी को, थैंक यू, राधे राधे सभी को। प्रेम भरा ये बात हमारे,
थैंक यू सभी को, थैंक यू, राधे राधे सभी को, राम राम सभी को। सपोर्ट करने वाले हमारे भाई बहन लाइक कर दीजिए। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदलूए, जिंदगी में दिल आशा धुआं उठा और प्यार जिंदगी। थैंक यू सभी लोग का, थैंक यू, राधे राधे सभी का, स्वागत है, राम राम सभी का। बच्चों की वजह से म्यूट करना पड़ता है, क्या करें, बच्चे हमारे बहुत शैतान हैं। स्वागत है आप सभी का, लाइक कर दीजिए सभी भैया दीदी जितने भी जुड़े हैं, सभी का स्वागत है अपने लाइव स्ट्रीम में। सब लोग मन मन की बातें करिए, अपने अपने मन की बातें करिए, हमारी भी मन की बातें सुनिए।
उठा धुआं और आग लगेगी। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरे मेरी
थैंक यू। सबकी बातें सुनिए, सबकी बातें कहिए, अपने अपने मन की बातें कहिए। स्वागत है सभी का, मन में स्वागत है, आप सभी के मन में स्वागत है। सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करते रहिए भैया दीदी, सभी लोग लाइक करते रहिए।
भैया दीदी सभी को राम राम, सभी को राम राम, सभी को। सभी को राधे राधे दीदी। क्या लपर लपर करेगा।
थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, राम राम सभी का स्वागत है अपने लाइव स्ट्रीम में सभी का।
थैंक यू, जो भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए साइट को।
थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, राम राम। स्वागत है हमारे फ्रेंड्स लोग, कमेंट करिए।
चुप राजा। थैंक यू। राधे राधे सभी को, राधे राधे। राधे राधे जग गुरु, राधे राधे। थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, राम राम सभी को, राम राम। भोजन हो गया आप सबका? आओ करे कुछ बातें। थैंक यू सभी लोग, जितने भाई बहन बने हैं सभी लोग कमेंट कर दीजिए। फटाफट लाइव को लाइक कर दीजिए। आज के मन में आप सब बातें करके वही की बातें करिए, अपने की बातें करिए। सभी का स्वागत है राधे राधे सभी। राम 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 मीच रहे ये घटिया मरा पूरे बीमारी पकड़े कितना ही लगाए गए। कहाँ? ये वहाँ ऊपर देखे ढक्कन हो वहाँ। सब ढक्कन उनका सब पुलिस निकाल करके। अच्छा का मतलब ना क्या लिखी ना बाहर। हमारे ये हुआ था। वाइट लगता है और बताओ तो वो तो आते कहाँ? तो खेला था ना।
थैंक यू सभी को, थैंक यू, राधे राधे सभी को, राम राम सभी को, थैंक यू। यहाँ वाले बना रही लुक आता है हमेशा। थैंक यू मम्मी वगैरह। मैं ठोका भी नहीं बैठी है तुम्हारा तुम्हारा। अरे मम्मी कल पाए शनिवार तो धान का खाई जाए जाए पापा खाएंगे ना। हाँ तो उनका आवाज तो जुड़ा जाए ना शनिवार। अपने दीवाने पे दर्द बुरा हाल रखे आके ऐसे कोई मारे। स्वागत सभी को, स्वागत सभी को, स्वागत।
भैया दीदी खाना खा लो सभी लोग। आओ भैया दीदी। थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, राम राम, राधे राधे सभी को। खाओ आप लोग, खाना खा लिए कि नहीं? आइए खाना खा लीजिए, खाना हो रहा है।
थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, राम राम।
थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, राम राम, थैंक यू सभी लोग। भैया दीदी खाना हो गया, सोने की तैयारी हो रही है। अब हमको भी नींद आ रही है, हम सोना चाहते हैं, सोने के लिए हम भी सोच रहे हैं। जितने भाई बहन बने हैं सभी लोग बाय करिए। हम भी चले अब नींद में। अरे हमको भी नींद आ रही है, आपको भी नींद आ रही है, सभी लोग अपना सोए। थैंक यू सभी को, थैंक। तो चलो अब बाय बाय, गुड नाइट सभी से, फिर मिलेंगे। सब हमारा इतना सपोर्ट किए हैं, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। गुड नाइट सभी से, सभी भैया दीदी से गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय बाय सभी से, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी से, बाय बाय।